أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العلي العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमजा अत्तारी बिन हाफिज ताहिर कादरी माशाअल्लाह। कितने साल के हैं आप? 14 14 माशाअल्लाह। और हिफ्ज कर रहे हैं? जी कितने पारे हो गए? 6 पारे। 6 पारे हो गए माशाअल्लाह। वेरी गुड, बहुत अच्छी तिलावत है आपकी। तो